रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात क्या है? तुम में से कोई शख्स बाएं हाथ से ना खाए, यानी हमें हमेशा खाना पानी सब सीधे हाथ से खाना पीना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारा नया सबक जो आप पढ़ चुके हैं फरिश्ते, उसको मैं थोड़ा सा दोहराई करूँगी क्योंकि आज हमने इसके सवाल जवाब करने, हम पढ़ लेंगे पीछे का, तो हमारे लिए सवाल के जवाब लिखने में आसानी हो जाएगी और हमारी थोड़ी सी दोहराई भी हो जाएगी, ठीक है ना। सफ़ा 20 है, फरिश्ते है सबक। क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं। फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं और उन्हें अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करते रहते हैं और उनका हर हुक्म पूरा करते हैं। फरिश्ते हमें देख सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। फरिश्ते सिर्फ नबियों को ही नज़र आते हैं। फरिश्ते ना खाते हैं ना पीते हैं। फरिश्तों की कुल तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, मगर 4 फरिश्ते बहुत मशहूर हैं। कौन कौन से आप अच्छी तरह जानते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये सब पैगंबरों तक अल्लाह ताला के अहकाम पहुंचाते रहे हैं। हज़रत जिब्राइल के ज़िम्मे क्या काम है? सब पैगंबरों तक अल्लाह ताला के अहकाम, यानी जो हुक्म की जमा है अहकाम, पहुंचाते रहे हैं। नंबर 2, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम मखलूक को रिस्क पहुंचाते हैं और आसमान से बारिश बरसाते हैं, ठीक है। नंबर 3, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम इंसानों और हैवानों की रूह कब्ज़ करते हैं। नंबर 4, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत के दिन सूर फूकेंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी और पहाड़ रूई बनकर उड़ जाएंगे, ठीक है। अब 4 खाली जगह हैं, ये भी आपने की हुई हैं। थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, जो रह गया वो आप कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है? नूर, इबादत, हुक्म, अल्लाह ताला। ये चारों अल्फाज हमने इन खाली जगहों में जुमले पढ़ के लिखना है। कौन सा कहाँ लिखा जाएगा? फरिश्ते अल्लाह ताला का हर हुक्म, नंबर 3 पे, हुक्म पूरा करते हैं। नंबर 2, जिन्होंने का लिखा हुआ है सही, जिन्होंने नहीं लिखा वो मेरे साथ साथ काम कर लीजिए। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नंबर 1 नूर से पैदा फरमाया। नंबर 3, फरिश्तों की कुल तादाद का इल्म सिर्फ नंबर 4 पे है अल्लाह ताला को है। नंबर 4, फरिश्ते अल्लाह ताला की नंबर 2 पे इबादत करते रहते हैं, ठीक है। फिर कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। क्या है कॉलम अलिफ में? फरिश्तों के सरदार फरिश्ते बने हैं, मशहूर फरिश्ते। इन चारों को मिलाना है किससे? 4 हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नूर से। अब आप खुद बताएंगे, खुद कीजिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। फरिश्तों के सरदार कौन हैं? जी, अभी पढ़ा था ना,
حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ فرشتے بنے ہیں، کس سے بنے ہیں؟ جی، نور سے۔ مشہور فرشتے ابھی آپ نے پڑھا کتنے ہیں جناب؟ 4۔ سوال جواب بھی بہت آسان ہے، جلدی سے ہونے والے ہیں۔ کیا ہے پہلا سوال؟ جیم، درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1 کیا ہے؟ فرشتے کیا ہیں؟ اس کا جواب ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے اس کا جواب، ٹھیک ہے کہ سبق جو ابھی ہم نے پڑھا ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، لکھ لیا؟ کتاب میں ہی کام کرنا ہے، سوال لکھے ہوئے ہیں، آپ نے صرف جواب لکھنا ہے۔ کیا ہم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں فرشتوں کو؟ نہیں جی نہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم پورا بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیا نہیں لکھیں گے، کیا ہٹا دیا آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہم فرشتوں کو فرشتوں کے بعد نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 لکھ لیجئے، آرام سے لکھ لیجئے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ سوال نمبر 3۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ یہ رزق پہنچاتے ہیں، تمام مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں۔ چھوٹا سا بھی لکھ سکتے ہیں، یہ رزق پہنچاتے ہیں، آپ بڑا بھی لکھ سکتے ہیں، جیسا آپ لکھنا چاہیں، کہ تمام مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی آسانی آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 مشہور فرشتوں کے نام تحریر کیجیے۔ ابھی جو آپ نے پڑھا فرشتوں کے نام وہ آپ نے یہاں نیچے لکھنے ہیں۔ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4۔ ابھی آپ نے پڑھا پہلے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ چاروں فرشتوں کے نام آپ دیکھ کے آرام سے لکھ سکتے ہیں، صفائی سے لکھ سکتے ہیں۔ اور کام کرنے سے پہلے سب سے اوپر یہاں تاریخ ڈال کے دن ضرور لکھا کیجیے، تاکہ آپ کو یاد رہے کس دن آپ نے کیا کام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ 4 فرشتے ہیں مشہور، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ کام مکمل کیجیے، صفائی سے کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔